mohon bersiap adalah the first speaker. Pembicara pertama kita adalah Nurse Hesti Ekowati. Ya, Nurse Hesti Ekowati, beliau adalah diabetes educator dari DPLN Qatar yang akan menyampaikan topik terkait dengan community best practice in COVID-19, tracking and IPC measures in Qatar. Jadi ini untuk perawat-perawat, teman-teman perawat yang dari Puskesmas, bagaimana melakukan tracking epidemiologi. Mari kita belajar bersama, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Hesti Ekowati. Kepada Anda Hesti Ekowati, kami persilahkan. The time is about 20 minutes. Terima kasih Pak Mas Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini membicarakan tentang community best practice in COVID-19. Gimana cara kita men-tracing atau mengidentify orang yang mendapatkan positif COVID. Lalu juga tentang IPC measure. IPC ini Infection Control Indicator di Qatar. First of all, saya akan membicarakan bahwa saya tidak ada, I have no actual or potential conflict interest in relation to this presentation. So, the fact, total statistik yang ada di Qatar pada saat ini adalah total cases positif COVID-19 di Qatar besar sampai hari kemarin tanggal 4 Juni itu 62.741 orang. Tapi kita melakukan screening di Qatar itu sekitar 241.086 orang. Ini sekitar 26% itu positif dari total screening yang dilakukan. Nah, kita lihat walaupun number ini sangat tinggi, tapi total recover itu sangat tinggi juga, 39.468, itu sekitar 61%. Now, we are talking about bagaimana warga negara Indonesia di Qatar. Sampai saat saya updated itu tanggal 3 Juni, total case untuk warga negara Indonesia ada 64 orang, dengan recover number is 22 orang, quarantine 42 orang. Nah, nanti akan saya bicarakan specified di tempat saya bekerja, yaitu Alkor Community. We have 2 cases, 1 case itu sudah recover. I'm going to talk about Alkor. Sekarang kita langsung menuju ke Alkor Community. Alkor Community itu berada di northeast of Qatar, jadi sekitar 30 km dari Qatar City, yaitu Doha, dan menempuh jarak kalau kita menggunakan kendaraan 30 menit. Population di Alkor Community ini sendiri ada 15.000 population, dengan 45 number of nationality. Type of work-nya kebanyakan majority mereka adalah engineer yang bekerja di perusahaan gas. Nah, untuk Indonesian population sendiri terdapat 2.200 sampai 2.500. Nah, apa sih strategi kita dalam kita fight untuk COVID-19 ini? Kita selalu based on our national strategy, company strategy, and community strategy. I will talk one by one. For the national strategy, I think whole of the world we doing this one, which is pada saat kita mendapatkan case pertama itu, people dari Irak, mereka datang lalu mereka di screen, ternyata mereka positif COVID-19. Apa nasional lakukan dengan strategi? Mereka memanggil recall all focal point di every medical services or institution. Lalu di sana kita dilakukan brainstorming, training, sampai kita menegakkan apa sih yang akan kita lakukan. What is our response in against this COVID-19? What is our action to do that? How is the guideline, which is this is really dynamic. Every now and then it will change, and all the information they will give through the email, to the brochure, to SMS, seperti itu. Nah, juga nasional melakukan coordinating, apakah itu dengan public place, dengan police, dengan any sector.
Dan mereka juga menerapkan sistem seperti social distancing, which is all of the world same method that we are using, social distancing, and ada regulation bagaimana menggunakan mask yang betul. Terus juga ada restriction pada saat Anda keluar dari rumah, Anda harus menggunakan mask. Kalau tidak, akan ada law enforcement for that. And then juga kita ada transportation restriction. Transportation restriction, satu vehicle atau satu mobil itu hanya boleh berisikan 2 orang passenger dan 1 orang sopir. Seperti itu. Sedangkan dengan bus, kalau mereka menggunakan bus, hanya 6 orang. Jadi alternate seat, tidak congested di dalam satu bus itu sendiri. Itu juga akan dilakukan checkpoint by police. Dan terakhir kita diterapkan juga online application, what we call this one Etherage. Etherage seperti ini, saya tampilkan yang punya saya. Jadi semua residen Qatar, mereka harus mendownload Etherage application ini. Nah, pada saat Anda keluar dari rumah, the Bluetooth, you have to switch it on. After that, it will, like a GPS, it will tracking where you will go. Actually, it's kind of scary, but this is good for national, tracking. So di sini pada saat kita akan pergi ke suatu tempat, which is seperti public places, mereka akan juga menanyakan bagaimana sih apa yang ada di Etherage kamu? Apakah warnanya hijau, ataukah kuning, ataukah grey, ataukah merah? Nah, untuk hijau itu yang allowed masuk atau diperbolehkan masuk untuk public area. Nah, kalau seperti ini kayak saya ini kondisi dikatakan healthy, so we can go. Tapi kalau sudah yellow, yellow berarti quarantine, gray berarti suspected cases, and red berarti positif, berarti kita nggak boleh keluar rumah sekalipun. Oke. Dan untuk menerapkan semua ini, tentu saja perlu dukungan dari pemerintah yang mereka menerapkan law enforcement. Saya akan tunjukkan law enforcement yang dilakukan, yang diberikan apa sih sebenarnya membuat orang akan menerapkan atau mengimplementasikan ini. Kita lihat, ini sudah ditranslate di bahasa. Keputusan pemerintah Qatar yang tadi saya katakan bahwa harus menggunakan mask, kendaraan harus ada orang restriction. Untuk lihat yang keenam, jika terjadi pelanggaran sesuai dengan Decree Law Number 17 tahun 1990 tentang pencegahan penyakit menular, dia akan diterapkan hukuman penjara maksimal 3 tahun. Dan mereka akan mendapatkan atau akan dikenakan denda sebesar 200.000 Qatari, which is equivalent with 800 million. 800 juta, saya rasa tidak ada orang yang mau mencoba melakukan violation untuk itu. Okay, now a breakdown to company strategy. Of course, we have to be in line with national strategy. Di mana seperti semua tempat yang lain, kita form task force, di mana kita ini katakan seperti satgas ya, including guideline also. We have to tell here, and they're really communicative with us, sending an email, sending all information. Karena kita stay di community, kita itu mempunyai community website. All information akan di-share di sana. Jadi family juga, mereka juga full aware or mendapatkan informasi yang cukup untuk COVID-19 ini. Apalagi yang dilakukan company strategy? Mereka membentuk tim tracing. Nanti saya akan jelaskan bagaimana tracing yang dilakukan di company dan bagaimana tracing yang dilakukan di our community. Lalu juga di company strategy, we have home quarantine advice, juga ada grup atau tim yang manage family queries. Misalkan keluarga membutuhkan sesuatu kayak grocery atau sembako atau toko makanan, itu akan dicoba untuk di-provide. Dan juga ada advice for travel. Jadi karena kita di sini majority our people is expatriate, they came from abroad, tidak menutup kemungkinan pada saat pandemik ini declare, juga mereka datang dari negara mereka masing-masing. Government quarantine mereka selama 14 hari dan follow up by company.
Dan juga mereka lakukan also work from home, same like in Indonesia, lalu lakukan also shift duty, biasanya cuti buat mereka atau working hours mereka 4 hari pagi, 4 hari malam, atau 4 hari libur, mereka modify jadi 7 hari, 7 hari, dan 7 hari. Jadi tidak ada chance for them to meet each other, so they will not transmit what kind of disease they have, especially for this COVID-19. Now I'm going to more concentrate on Alcor Community Medical Center, which is where we are dealing with. Kami Alcor Community itu part of the company, which is kita punya 4 klinik, dan saya di Alcor Community Medical Center. Untuk selanjutnya saya akan bilang EKCMC, establish atau open pada tahun 2002 bulan Juni, akreditasi dengan oleh JCI International tahun 2012. Kita hanya 30 orang staff, dan our responsibility to give the services to community which is inside Alcor Community Medical Center untuk promotif, preventif, lalu kuratif, dan rehabilitatif. Apa sih type of service yang kita berikan? Kita itu sebenarnya dealing with all of ages. But usia maksimum di company ini hanya 65 tahun. Jadi kita dealing dari umur 0 sampai 65 tahun. Kita ada diabetes clinic or hypertension clinic, kita ada OB/GYN clinic, kita juga ada immunization clinic. Dan number visit of our EKCMC ini sekitar 15.000 per year. Oke, apa strategi yang kami lakukan pada saat pandemic declare? Kita change layout atau set up triage room, triage area. Bisa dilihat dari picture ini ada triage table yang kita provide. Jadi pada saat pasien datang, mereka itu tidak langsung serta-merta masuk dan sitting di waiting area. So mereka akan ditanya with initial assessment, which is less than 2 minutes. Previously, pada saat first pandemic declare, kita akan nanya travel history, apakah ada kontak dengan orang dengan positif COVID? Saat ini become dynamic, we're not going to ask that kind of question. Finally, just ask them, do you have any fever? Apakah Anda punya panas? Apakah Anda punya susah bernafas? Ataukah punya cough? Nah, kalau mereka bilang iya di antara pertanyaan ini, maka kita akan transfer mereka ke URTI room. URTI room ini kita try to divide the people, the one come to this assessment, which is district question. Kalau misalnya iya, berarti masuklah ke ruang URTI room ini. Ini saya lihatkan gambar ini. Jadi ada 2 orang yang sebelah kiri saya itu di dalam ruang URTI room, di mana kita anggap itu high risk of infectious. Bisa dilihat apa PPE atau APD yang mereka gunakan, shoe cover, they have apron also, N95 mask, they're using face shield dan head cover also, double gloves. So mereka yang ada di ruangan itu, mereka tidak boleh out from that room unless they have to do doffing. So we set up also doffing atau tempat membuka all apron ini dengan all sequence. Jadi kita juga punya sequence apa aja yang harus dibuka dari awal sampai terakhir. Dan mereka akan ganti set APD-nya itu dengan baru. Nah, untuk pasien yang pada saat kita tanya atau kita assessment fever, langsung mereka akan direct masuk ke ruang isolation, which is negative pressure room. So, akhirnya pasien itu akan kita telepon aja apa yang akan kita lakukan assessment, dan kita akan menelpon ke call center dan mereka akan transfer direct to other facility. Another strategy which is aligned with national strategy is we divided staff, which is that 30 staff, into 2 groups. We decrease the number. Working hours become 6 hours daily per staff, which is we have only 2 shift duty, morning and evening. So we divided 6 hours and 6 hours. That's all. And then after that, we close the clinic. We assign the people
as like a nurses or dental assistant, which is they don't have a duty that time in trial room. And we only accepted 1/3 number of patient per appointment because we still have appointment for immunization. Lalu juga kita still punya appointment untuk antenatal care atau obstetric. So kita arrange become only 1/3 of patient. Lalu kita stop dental appointment patient unless emergency cases. Dan another thing, refill medication seperti chronic illnesses kayak misalnya diabetes, hypertension, refill for hyperthyroidism, hypothyroidism, mereka akan send email lalu atau mereka menggunakan telepon or WhatsApp, akan kita produce prescription-nya atau resepnya dan akan diberikan ke reception, mereka yang akan deal with that. Mereka akan kirim email ke pasien tersebut dan mereka akan ambil dan collect their medication. Dan untuk follow up laboratory report, still we need some laboratory report in our clinic, so we just use teleconsultation to decrease the number of visits. Okay, more and more rapid increasing COVID positive. So what we're doing because of like this, first of all, government organized ya untuk swab PCR, but because of number case rapidly, EKCMC need to involve also tested. So started from 1st of May 2020, which is we have staff that we form for the swab team. Mereka dilakukan training by Ministry of Public Health atau Depkes kalau di Indonesia untuk perform PCR swab untuk employee or family, including contractor which is work in Alcor Community Medical Center. So to early recognizing and screening itu akan reflect bagaimana prevention kita to decrease the worst of condition. So untuk PCR or swab team sendiri, kita akan lakukan swab untuk mereka setiap 2 minggu. And then don't forget, after care for cleaning and disinfectant, we are using Nocolyze like this machine. This machine disinfectant based on hydroperoxide which is 6%. Dan kita akan ini tuh mendesinfek atau membunuh untuk virus, spore, and then fungi and bacteria, everything. So we have a certain time, misalnya berapa square meter that room, terus berapa menit akan di set up. Ini sangat efektif sekali. Now, we're talking about the tracing. Tracing, once we have case of patient positive, including staff, including family, we will make a form, we will make a track. Whoever the one contact with them. We tracing 14 days sebelumnya. Jadi siapa aja namanya di situ, kita akan recall mereka dan kita akan advise mereka untuk self-isolation for whole family member. And then for them, we make a schedule. Kita akan lakukan swab test arrangement. So we will call them one by one untuk melakukan swab, which is we locate, kita bentuk tempat yang spesial untuk buat swab ini. Jadi tidak sama dengan community, tidak sama dengan our medical center, should be away. So di sana akan dilakukan swab. Dan from there, we will send the swab to our CDC. Nah, setelah itu, setelah 8 jam, itu akan kita follow up bagaimana reportnya. Dan don't forget, I'm talking before about Eterage, it will reflect on that application. Sekarang we're talking about infection prevention and control measure and implementation. In our community, Alcor Community Medical Center, we don't have any compromise on PPE. Once we don't have any PPE, we're not allowed to approach the patient. Standard of EKCMC above the level of infection control measure in probably in WHO, because we don't want to take any risk. Then staff will be given our PPE or our APD per their assignment location weekly. Jadi 1 week ke depan kita sudah punya APD lengkap. Nah, apalagi action yang kita lakukan? Kita memberikan training untuk staff. Jadi sebelum adanya endemic or pandemic ini, kita train staff bulan Februari juga untuk semua yang involved or ada di Alcor Community. Kita juga mempunyai sekolah di sana. Teachernya, staff teacher, supervisor in other department. We have also contractor, the cleaner, security. We train them.
how to implement hand hygiene properly, and then what kind of PPE the one they need to wear every day. Another IPC activity. Here you can see we have hand hygiene campaign on national sport also. We have this one 11 February before it happened. And then hand hygiene demonstration, this is yearly, which is we're doing a yearly activity. Hand hygiene demonstration also in the school and in the clinic. And then we have hand hygiene competency for staff and cleaner. Bagaimana kita training and kompetensi untuk PPE atau APD, cara menggunakan yang betul, cara donning atau cara pemakaian atau cara doping, cara membuka si APD ini, dan training juga for how to do disinfectant for the cleaner. And then we also schedule for disinfectant. Okay. Another story about implementation on exposure. So when we have exposed with people which is with positive COVID, we have specified form ya untuk staff exposure. Ini dari Ministry of Public Health. We have to fill it up the form dan ini akan di-send ke our MOPH, our Depkes. Lalu juga list of patient and family member of patient with COVID-19. This is daily basis because we are doing the swab PCR daily also. Update list daily including the due date of home quarantine. Example, one patient we found they're positive, and then we inform them to do the home quarantine by themselves because they don't have any symptom or asymptomatic. So the date also we have to mention also in our database. So if this patient by mistake they come to our clinic, we already can capture them. And another thing, list of patients that refer to hospital with suspected cases. From that URTI room or ISPA room, the one that we are setting, if we refer the patient, ini juga kami harus punya follow up dan reportnya seperti apa. Jadi tidak ada kita send patient and then we don't know what kind of the result. And absentia for the staff rules. If the staff atau the employee sakit dengan tadi kita suspected tadi, dia akan diberikan sick leave selama 1 minggu. Lalu juga keluarganya, mereka akan melakukan home isolation by themselves atau by oleh mereka sendiri, sampai keluarga ini proven otherwise by swab. So mereka akan juga di-schedule untuk dilakukan swab test. Now I come to the conclusion that national guideline is updated daily or sometime every 2 days, every 3 days, and then we need to update ourselves and our medical center. And the tracing should be close contact, which is first degree, so direct contact. IPC compliant, infection control compliant, and update should be there. Although we know that transmission contact droplet, but we consider if we put the patient in URTI room or ISPA room, meaning that this patient with highly risk. And community support again and again is very important. You can see in the picture the social distancing is really, really important. Then I come to the last my slide. Masyarakat dengan perilaku hidup yang sehat dan patuh memutus rantai penyebaran virus. Ayo kita putuskan rantainya, never give up, we can do it. Stay safe. Barang siapa dan memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Surat Maidah ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.